আজকের দিনে আমরা এখানে একটা বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে আপনাদের সবাইকে আহ্বান জানিয়ে সেই জন্য যে বিগত প্রায় 1.5 মাস থেকে আমরা জানি যে মণিপুরে একটা দুর্ভাগ্যজনক অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অনেক লোক, বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন ভাষার অনেক লোক বিভিন্ন সময় গত 1.5 মাসে আসামে, কাছাড়ে এবং বিশেষ করে আমাদের এই লক্ষ্মীপুর এলাকাতে, লক্ষ্মীপুর সাব ডিভিশন বা বিধানসভা এলাকাতে আশ্রয় নিয়েছেন। অনেক ক্যাম্প সরকারের তরফ থেকে চলছে, অনেক জায়গাতে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে আছেন, বিভিন্নভাবে অনেক লোক প্রভাবিত হয়েছে। এবং যেহেতু আমরা লক্ষ্মীপুরবাসী, আমরা মণিপুরের পাশে, বরাক উপত্যকায় এই একটা জেলা যেটা মণিপুরের পাশে, এই জন্য মণিপুরের সমস্যা হোক, মণিপুরে যে কিছু বলে এটা বরাক উপত্যকা বা লক্ষ্মীপুরে এটা একটা প্রভাব পড়ে। আজকের দিনে আমরা আপনাদেরকে এখানে আহ্বান জানিয়েছি সেই বিষয়গুলি আলাপ করার জন্য। মণিপুরে যেটা চলছে, সরকারের তরফ থেকে, রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে সেখানে সেই শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চলছে। যেটাই চলছে আজকের দিনে এটা সুখবর না, এটা নিশ্চিতভাবে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যেটা সেখানে চলছে। আমরা রোজের পত্রিকায় নতুন নতুন খবর দেখি, কোন জাতি, কোন ভাষার লোক কোন সময় হাতিয়ার নিচ্ছেন, কেউ কাকে মারছেন। সরকারের তরফ থেকেও, আর্মির তরফ থেকেও, সেনাবাহিনীর তরফ থেকেও যেভাবে পদক্ষেপ নেওয়া, সেই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরেও আমরা যাতে এই লক্ষ্মীপুরের মানুষ, কাছাড়ের মানুষ যাতে মণিপুর থেকে যারা শরণার্থী হিসাবে আসবেন, মণিপুর থেকে যদি কেউ সাহায্য চান, আমরা যাতে তাদেরকে যেভাবে যে পারি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। কিন্তু মণিপুরের ঘটনা যাতে কোনো খারাপ প্রভাব আমাদের এখানে না পড়ে, সেটার জন্য আমরা যাতে সবাই একমত হয়ে, সমস্ত জাতি, ভাষা, ধর্মের মানুষ যদি একমত হয়ে আমরা সেটার দিকে নজর রাখি, সেটা যাতে খেয়াল রাখি, সেটা আমি অনুরোধ সবাইকে জানাচ্ছি। এবং এই বিষয়গুলি আলোচনার জন্য আমরা এখানে আপনাদেরকে আহ্বান করেছি। বিগত কিছুদিনে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকরা আমার কাছে এসেছে এবং বলেছেন যে আমাদের আশঙ্কা আছে অমুক গ্রামে কোনো ঘটনা হতে পারে, অমুক পুঞ্জিতে কোনো ঘটনা হতে পারে, অমুক এলাকাতে কোনো ঘটনা হতে পারে। আমি পরিষ্কার ভাষায় যখনই যে মেমোরান্ডাম দিয়েছেন বা যারা আমার কাছে এসেছেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের সঙ্গে হোক, পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে হোক, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছেও আমরা সেই বার্তাগুলি পাঠিয়ে দিয়েছি। এবং সবাইকে আমরা এক কথায় বলেছি যে কাছাড়ের মাটিতে, লক্ষ্মীপুরের মাটিতে আমরা যাতে সেগুলির কোনো রকমের খারাপ কোনো প্রভাব আমাদের এখানে যাতে না পড়ে, সেটার জন্য যাতে আমরা সবাই সবসময় তৈরি করি। আমরা অনেক সময় দেখি যে সমাজে কিছু ব্যক্তিরা থাকে, যে ব্যক্তিরা ইচ্ছা থাকে যে সমাজে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ, অশান্তির পরিবেশ কিভাবে তৈরি করা যায়। আমরা অনেক সময় গত কিছুদিন থেকে দেখতে পাচ্ছি যে কিছু সংগঠন, যে সংগঠনগুলি সমাজে কোনো প্রভাব নেই, যে সংগঠনগুলি আজকের দিনে আমরা বলবো জনবিচ্ছিন্ন, যে ব্যক্তিরা জনবিচ্ছিন্ন হিসাবে আছে, এরকম কিছু ব্যক্তিরা কিছু উস্কানিমূলক মন্তব্য, কিছু উস্কানিমূলক স্টেটমেন্ট, কিছু উস্কানিমূলক বার্তা বিভিন্ন জাতি সমাজের কাছে, এবং সেই বার্তা আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা কাউন্টারও আসে। গত কিছুদিন আগে কোনো এক ব্যক্তির তরফ থেকে এসেছে এরকম বক্তব্য, আবার পাল্টাও আমার কাছে অনেকে ফোন করে বলেছেন যে এখানে যদি এরকম হয় আমরা এখানে এরকম করবো, এরকম। এই জন্য আমার অনুরোধ সবার কাছে, এই জন্য আজকে যারা এই লক্ষ্মীপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যারা আছে, আমাদের এই অঞ্চলের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আছে, যারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা, আপনাদেরকে আমরা আহ্বান জানিয়েছি যে আমরা সবাই মিলে যাতে এখানকার লক্ষ্মীপুরে যে বিভিন্ন জাতি ভাষার লোকরা বসবাস করে, এখানে বাঙালি বলুন, এখানে হিন্দিভাষী বলুন, চা বাগানের মানুষ বলুন, মার মানুষ, ডিমাসা, কাশিয়া, কুকি থেকে শুরু করে বর্মন, প্রত্যেক যারা রংমাই, প্রত্যেক যারা ভাষার জাতি গোষ্ঠীর লোকরা আমরা আছি, সমস্ত মানুষরা যাতে ঐক্যের মধ্যে, শান্তির মধ্যে, বন্ধুত্ব ভাবের মধ্যে আমরা সবাই বসবাস করতে পারি, এই আপিল জানানোর জন্য। এবং আপনাদের মাধ্যমে প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে যে সেই বার্তা যাতে যায়, সেটার জন্য আমরা সবার কাছে আপনারা অনুরোধ করবেন। আমি ডিসি মহাশয় এবং আমাদের এসপি মহাশয়কে আহ্বান জানিয়েছি এবং তারাও
যেদিন থেকে ক্যাম্প হয়েছে সেদিন থেকে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে বারবার সেই ব্যবস্থাগুলো করা হচ্ছে। সাথে সাথে পুলিশ প্রশাসন এসপি মহাশয় অনেক সময় খবর সঙ্গে সঙ্গে রাতে দিনে যে কোনো সময় হোক প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সেগুলিকে যাতে নিরস্ত করা যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। এই জন্য প্রশাসনকে আমি বলবো যে এরকম লক্ষ্মীপুরে যদি কোনো ব্যক্তি বা কোনো সংগঠন যদি কোনো উস্কানিমূলক মন্তব্য কোনো উস্কানিমূলক কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, প্রশাসন যাতে কড়াভাবে সেটার দিকে একদম কড়া নজর রেখে কড়া ব্যবস্থা যাতে নেওয়া হয়। এবং আজকের দিনে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, মঞ্চে যারা আছেন, মঞ্চের ওপাশে যারা বসে আছেন, সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, আহ্বান জানাচ্ছি। এবং প্রত্যেক কমিউনিটি থেকে আমি অনুরোধ করবো 2-3 করে নিজের নিজের সংক্ষিপ্তভাবে মন্তব্য এখানে তুলে ধরার জন্য, এবং তারপরে ডিসি এবং এসপি সাহেব তাদের যে মন্তব্য সেই মন্তব্য আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরবেন। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমার প্রারম্ভিক বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি। নমস্কার, ধন্যবাদ। जैसा सबने बोला कि ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी शांति कैसे बनाए रखें, और एक पड़ोसी के नाते आप लोग को, जैसे वाजपेयी जी ने एक बार बोला था कि मित्र तो बहुत होते हैं पर पड़ोसी कुछ होते हैं, और पड़ोसी को हम चाह के भी बदल नहीं सकते। जो हमारा पड़ोसी है वो पड़ोसी ही है। तो अगर हम एक शांति का परिवेश यहाँ बना के रखें तो ऑटोमेटिक हमारा शांति का परिवेश वहाँ भी कायम होगा। अगर हम अशांत हो जाएंगे तो जहाँ पे अशांति है वो और अशांत होगा। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि जैसा आप लोगों ने अभी तक सहयोग किया है प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, शांति को कहीं भंग न करें। और अगर कुछ असामाजिक तत्व जो कोशिश करते हैं इस मौके का फ़ायदा उठाने का, उनके बिल्कुल खिलाफ हम लोग को जाकर उनको बेसिकली ठंडा करना है। और इस मौके पे हम लोग को ये इंश्योर करना है कि किसी भी जान माल का हानि ना हो, हर बच्चे को, हर आदमी को खाना पहुँचता रहे। एक इंसानियत के नाते हम लोग को ये देखना है कि कचार क्या कर सकता है कि मणिपुर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें ताकि वहाँ पे शांति हो। आप लोग आज सब जनजाति से लोग आए हैं, आप लोग सबसे यही अनुरोध है कि अशांति कोई नहीं चाहता। देखिए, अशांति से अंत में नुकसान उस जगह के बाशिंदों का ही होता है। अगर किसी एरिया में अशांति रहता है तो 10 साल 5 साल अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो ना वहाँ पे कभी डेवलपमेंट होगा, ना वहाँ पे कोई पढ़ाई कर पाएगा, ना वहाँ पे स्वास्थ्य सेवा होगा। अशांति से हमेशा नुकसान ही होता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अशांति से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन बाकी जो जनजाति होता है, बाकी जो पॉपुलेशन होता है, उसको हमेशा लॉस होता है। तो ये हम लोग सबको पता है, ये कोई नया बात नहीं है। हम लोग सबको पता है कि जब तक सोसाइटी में एक सिक्योरिटी, एक शांति नहीं आता, सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होता है। एक प्री कंडीशन है सोसाइटी को डेवलप करने के लिए कि सोसाइटी शुड बी स्टेबल। तो आप लोग सबसे यही अनुरोध है कि जितना हो सके शांति बनाए रखें। और जैसे हम लोग कभी कभी खबर पाते हैं मणिपुर में अभी इंटरनेट बंद है, लेकिन मणिपुर के लोग असम में आके कुछ वीडियोस डाउनलोड करके फिर वहाँ पे ले जाते हैं, और उसको क्या है कि कोई फैक्ट चेकिंग नहीं होता है। तो आप लोग सबसे यही अनुरोध है कि यहाँ पे कुछ भी अगर वीडियो आए तो तुरंत अपने नज़दीकी प्रशासन को, सर्कल ऑफिस को, ओसी को उसको दें ताकि उसका सत्यापन हो सके, उसका सच्चाई पता चल सके कि ये वीडियो सही में ऑथेंटिक है कि नहीं। आजकल इंटरनेट के ज़माने में आजकल सबके पास फ्री का इंटरनेट है, और वीडियो में ये तो नहीं पता चलता है कि 3 साल पुराना वीडियो है या 5 साल पुराना वीडियो है। तो ये आप लोग से अनुरोध है कि अगर कुछ भी ऐसा आप लोग को मटेरियल मिलता है, आप कृपया उस मटेरियल को अपने नज़दीकी थाने पे या फिर सर्कल ऑफिस पे उसका एक सत्य कितना ऑथेंटिक है वो पहले जानें, ज़्यादातर उसको फैलाएं। और कुछ दिन पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश किया था इस सिचुएशन से एक नया एक खराब चीज़ पैदा करने का, पर पुलिस प्रशासन हमारी बहुत एक्टिव है और उन्होंने अच्छे से समझा दिया उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि इस मौके पे हम लोग सबको मिलजुल के इसको ख़त्म करना है, इसको आगे नहीं बढ़ाना है। और हमेशा यही कचार जो है, आप जानते हैं बहुत सारे जनजातियों का, जैसा बोला गया एसपी साहब द्वारा, एंथ्रोपोलॉजिकल हब है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे। तो ये हमारे लिए गौरव का बात है कि हम लोग इतने सारे जाति जाति को लेकर भी शांति से रहते हैं, और ये गौरव हमारा बना रहे, ये आप लोग से अनुरोध है। वापस से एमएलए श्री कौशिक राय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस सभा को आयोजन किया, सारे कम्युनिटीज, सारे जातियों से लोगों को इनवाइट किया। आप लोग सब ने अपना अपना मंतव्य रखा, अपना 2 वर्ड बोला। सबको पेशेंटली सुनने के लिए धन्यवाद।
मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद, और आशा है कि हमारा मैसेज आप तक एकदम क्लियर हो कि हम लोग किसी भी तरह से अशांति को नहीं बर्दाश्त करेंगे, और जो भी तत्व अशांति फैलाने की कोशिश करेगा उससे हम लोग जो है बहुत ही एक कड़ा एक्शन लिया जाएगा उसके अगेंस्ट। थैंक यू। सबको मैं नमन करता हूँ और सबको मैं स्वागत जनाता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आके सब लोगों ने ये बात तो आप लोगों ने साबित कर दिया कि हम लोग सब शांति चाहते हैं और हम लोग सब विल ऑल वांट टू लिव पीसफुली, और हम लोग जितना भी कास्ट क्रीड जो भी है इसके ऊपर जाके हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं और पूरे असम के साथ कछार जिले में हम पीस के लिए हम काम करेंगे। तो सबके लिए मुझे धन्यवाद। और आज मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि पहले भी हम लोगों ने जब मणिपुर में जो इंसिडेंट शुरू हुआ 4 तारीख से, उससे पहले भी हम लोगों ने आके एक जगह पे मीटिंग किया कि घटना घटने से पहले भी हम लोगों ने मीटिंग किया था कि यही हमारा पूर्वानुमान था कि कुछ हो सकता है। तो उसमें आप लोगों ने बहुत सहयोग किया पहले भी। उसके मद्देनजर रखते हुए आज कछार जिला बहुत पीसफुल है, और ये पीसफुल इसलिए है कि आप लोगों का यहाँ सहयोग रहा है। हर लोगों का, हर आदमी का यहाँ सहयोग रहा है। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि कोई सोचेगा कि मैं बोलूँगा तो क्या होगा, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा है कि हर आदमी का अहमियत है, और हर आदमी से छोटे जो एफर्ट है वो एफर्ट में कामयाबी रहा है। तो आप लोगों को मुझे यही देखिए, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग सब बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं, और आप लोगों का मुझे मेरा लेक्चरबाजी से आपको सिखाना कुछ नहीं, आप लोग खुद सब कुछ जानते हैं। उसके बाद भी हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसी को हम सिग्नल करते हैं, इसी को हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम लोग सब लोग इसी कॉज के लिए, इसी शांति के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आप लोग देखिए मणिपुर में जो भी चीज़ हो रहा है, हम लोग वी आर ऑल इंडियंस, हम लोग कहीं पे भी कोई हमारा जो भी ब्रदर सिस्टर जो भी है, किसी का मतलब बेमूल मर जाना, दुनिया से हट जाना हम नहीं चाहते। हर जगह में कुछ भी होता है, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको दुख लगता है। आपका कहीं ना कहीं आपका रिलेटिव्स होगा, हमारा भी कोई रिलेटिव्स होगा, कहीं ना कहीं हमारा लोग हैं, कोई भी कुछ होता है हमको दुख है, दर्द है। लेकिन कभी हम लोग ये होते हैं कि हमारा जो यंग जनरेशन है उसमें से कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि हमारा आदमी के ऊपर ऐसा हो रहा है, हमारा आदमी के ऊपर ऐसा हो रहा है, हम कैसे इसको सहन करें। तो ये चीज़ें हैं, तो जो भी है सेंटिमेंट्स हर लोगों का है, और ये सेंटिमेंट शुड गो, और इसको हम अपना रीजन से अपना उसका जो सोच के अच्छा सोच से लेके इसको हम आगे बढ़ाना। जो भी है, हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट के, हम डेमोक्रेटिक नागरिक हैं, और इस नागरिक को होते हुए हम लोगों को जो भी कुछ करना है वो डेमोक्रेटिकली करना है। और हमने जो बीते दिनों में हम देखा है कि हर चीज़ों में यहाँ के जितना के लोग हैं, जैसे हम लोग भी बाहर काम किया है, किसी साल ने भी बाहर काम किया, आप लोगों ने बाहर गए हैं। हम लोग को यही लगता था कि हम जब नहीं आए थे लगता था कि कुछ लोग अलग अलग चीज़ें बोलते थे, लेकिन हमको यहाँ आके लगा कि लोगों इतना अच्छा है और इतना लोग मतलब कल्चर्ड लोग हैं, तो यहाँ हम लोगों से बात करने में हमको बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ है, देखिए तो अभी हमारे कोई वक्ता ने बताया, और उन डॉक्टर्स ने बताया कि कछार डिस्ट्रिक्ट इज एंथ्रोपोलॉजिकली हाफ, या हर लोग मतलब हर कास्ट के लोग हैं, कम कोई ज़्यादा, लेकिन हर लोग हैं, और इट इज़ ए मिनिएचर ऑफ इंडिया। और छोटा सा एक इंडिया ही बसे हुए हैं, तो हम पूरे इंडिया के कंसेप्ट लेके हमको यहाँ रहना है, अच्छा से रहना है, ढंग से रहना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, आपका सोच अलग होगा, हमारा सोच अलग होगा, ये होना ही है। हम मानव हैं और हमारा इंडिविजुअल का सोच हमेशा अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ही होगा ही। तो इसको जो हमारा सोच है, हम एग्रेसिव ना हो के कोई भी सोच है इसको हम सब मिलजुल के इसको आगे बढ़ाएं। ऑनरेबल डीसी साहब हैं हमारा, इनसे हर चीज़ में हम मुझे हमारा जिले में जैसे जिला शासक के रूप में हम कोई भी चीज़ चाहते हैं हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारा यहाँ जो
एमएलए साहब हैं, सो प्रो पीपुल है, लोगों के लिए हर चीज़ का हमसे कोई भी देखिए इतना लोग हैं हमारे पास, लेकिन कुछ पब्लिक के लिए इनके इतना ज़्यादा फ़ोन आते हैं और इतना ही कंसर्न उनका छोटे छोटे जो चीज़ें हैं इसके लिए ही कंसर्न। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले दिन में भी जो भी हो, अभी मैं ये जो हमारा अभियान के लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि रात को 12 बजे भी वो लोग आया, आके हमारे पास में आया, आके उन लोगों को मैंने समझाया ये बात है विथड्रॉ। तो ये ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ है, किसी का पर में है, ऐसा नहीं है। वी आर ऑल टुगेदर और सोच अलग अलग हो ही सकता है, तो हम इसी को लेके आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ भी हो, देयर शुड बी सम डिस्कशन, देयर शुड बी सम नेगोशिएशन, और इसके तहत हमको आगे बढ़ना है। तो मुझे सब लोगों आप लोगों से विनती है, और आप लोग सब देखिए, आप लोग अलग अलग कास्ट क्रीड सबसे आए हुए, लेकिन वी आर ऑल इंडियंस और वी आर ऑल असम में रहने वाले हम लोग हैं, और असम को हम पीस चाहते हैं। और देखिए हर टाइम में हम लोगों का इंटेलिजेंस रहता है, कभी कभी हम लोगों को खबर आता है कि कुछ लोग हैं जो मतलब अंदर से हमारा बीच में मतलब जो एक कुछ मतलब विभेद का बीच मतलब उसमें इसमें देने के लिए कोशिश करता है। They want to throw the seed of this diversity, कुछ एलिमेंट्स को हमारा बीच में डालने के लिए चाहते हैं। ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट भी है, बीच बीच में आता है। तो हम यही चाहेंगे, देखिए असम पीसफुल है, कुछ लोग चाहते नहीं हैं कि असम में हर जगह पे पीस हो, ये नहीं चाहते हैं, तो कुछ लोग चाहेंगे कि गड़बड़ हो। तो ये जितना भी ऐसा एलिमेंट्स है सबको उखाड़ फेंकना है हम, और आपके सहयोग से ही संभव है। तो आप लोगों से मैं चाहूँगा कि आप लोग हमेशा हम लोगों का साथ, अभी तक आप लोगों ने पूरे सहयोग 100% सहयोग दिया है, आने वाले दिन में भी आपका सहयोग रहेगा, और विथ ऑल कोऑपरेशन आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और 100% आप लोगों का सर्विस के लिए हम तैयार हैं। कुछ भी है आप लोग हमको बताइए, वी आर देयर टू सर्व यू, वी आर देयर टू डिलीवर। और मैं ये भी चाहूँगा उसके बीच में भी अगर कोई आके उल्टा सीधा करने के लिए कोशिश करेगा, उसके लिए आई एम वेरी फर्म, आई एम वेरी पोलाइट इन वर्ड बट वेरी फर्म इन माई डीड्स। और इसके लिए मैं कभी भी किसी के बाद मुझे पूछने के लिए जरूरत नहीं है, जहाँ भी एक्शन लेना है आई एम ऑलवेज देयर टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। तो मैं इसी साथ में आप लोगों का मैं आभारी बात करता हूँ, और आने वाले दिन में आपको 100% आपसे सहयोग चाहेगा। मेरे पर्सन से, मेरे तरफ से 110% आप लोगों का सहयोग रहेगा। और मैं आप लोगों के साथ ही मिलकर, आपको एमएलए साहब हैं जो प्रो पीपुल एक मतलब जननेता के रूप में आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और कछार डिस्ट्रिक्ट को पूरा पीसफुल रखेंगे, ये वादा करते हैं। और आप लोगों का सहयोग भी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। এই সভা অতি গুরুত্বপূর্ণ সভা, ভালো লেগেছে। আমরা যখন ইম্ফলে যখন 3 তারিখে ঘটনা হয়, তখন মাননীয় আমাদের জিলাধিপতি ওনার উদ্যোগে এবং আমাদের কাছাড়ে এসপি উদ্যোগে আমাদের লক্ষ্মীপুরে একটি পিস কমিটি 5 তারিখে গঠন হয়েছিল। সেই 5 তারিখে গঠন হওয়ার পরে আমরা একটা কমিটি বানাই, সেখানে খুব কম সংখ্যক এবং বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর লোকজন উপস্থিত ছিলেন না, খুব কম সংখ্যক ছিলেন। কিন্তু সেই আমরা 5 তারিখটাকে কিন্তু আমরা লক্ষ্মীপুরে কিন্তু আমরা কিভাবে শান্তি এখানে বজায় রাখতে পারি সেই প্রচেষ্টা চলছে। এবং আমাদের ডিসি এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাইড থেকে আমরা শিলচরে একটি সদর থানা থেকে পিস কমিটি দ্বিতীয়বারের জন্য হয় কাছাড় নিয়ে। এই যে দুটি পিস কমিটির মাধ্যমে সমগ্র কাছাড় জেলায় কিভাবে শান্তি বজায় রাখা হয় সেটা চেষ্টা চলা হয়। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর লোকজনকে নিয়ে বিভিন্ন আমাদের এখানে যতটি ক্যাম্প ছিল সেই ক্যাম্পগুলিতে ওনারা ভিজিট করেন, ওনাদের তরফ থেকে যত পারে সাহায্য করেছেন এবং বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর জনসাধারণের বাড়িতে বাড়িতে গিয়েও দেখাশোনা করেছেন। সেই সুবাদে আমাদের যে লক্ষ্মীপুরে এবং কাছাড়ে শান্তি আজ অবধি আমরা বজায় রাখতে পেরেছি। আজকে এই দ্বিতীয়বারের জন্য আমাদের মাননীয় বিধায়ক উনার উদ্যোগে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর লোকজনকে নিয়ে আজকে বড়ভাবে সভা হয়েছে। আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই, ওনার এই পদক্ষেপকে আমি সাধুবাদ জানাই। আমাদের যে আজকে ইম্ফলের ঘটনা সবাই জানা, যখন একটি ঘটনা হয় শুধু যদিও বলা হয় দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে, তথাপি কিন্তু একটু একটু কিন্তু বাকিরাও কিন্তু এমনি
সেটার মধ্যে যখন আগুন জ্বলে, আগুনের কিনারে যারা থাকে তারা একটু হলেও কাঁপ পায়। যতই যেটা বলি আমরা, কেননা লক্ষ্মীপুরের ইম্ফলের ঘটনা আমাদের এইদিকেও কিন্তু কিছু না কিছু প্রভাব পড়ার মতো সেই অবস্থায় আমরা আছি। সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আমাদের জায়গাকে রক্ষা করা যায় সেটার একটা পদক্ষেপ দেওয়া খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। আজকে মিটিং সভা নিয়ে আমরা বসা আছি, সবাই সুন্দর সুন্দর বক্তব্য আমরা রাখবো। নিজের সমাজের মানুষের কাছে গিয়ে আমার পরিচয় কেমনি, আমি কিভাবে কথা বলবো, আমি কি করবো, সেটা হলো সবচেয়ে বড় কথা। মিটিং হলে সবাই সুন্দর কথা বলে, সবাই শান্তি বজায় রাখার কথা বলে, কিন্তু প্রকৃততে আমরা প্র্যাকটিক্যালি ফিল্ডে গিয়ে আমরা কি করি সেগুলো বলে থাকি। তাই আমার একটি কথা আমাদের এমনি সিং আমার দাদা বলে দিয়েছে, আমরা নিজে আগে ঠিক করতে হবে, আমরা পারবো। এবং এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের এই সভাতে, এই সভাগৃহে বসা প্রত্যেকজন নাগরিক সবাই শান্তি চাইবে এবং ওনারা কিছু করবে, সবাই শান্তি বজায় রাখার পক্ষেই থাকবে এবং চেষ্টাও করবে। সমাজের একটি দুষ্কৃতিকারী থাকে, সব সমাজের থাকে, যারা দ্বারা আমরা পাবলিকরা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই। সেইখানে একটা গ্রুপ থাকে নিজস্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমস্ত জাতির মধ্যে খারাপ আমাদের অনেক রকমের নেগেটিভ কথাবার্তা করে কিন্তু একটা ঘটনার সৃষ্টি করে। সেই লোকগুলি কিন্তু সব জাতির মধ্যে, সব সবার, সব ধর্মের মধ্যে আমাদের চেষ্টা হলো যে আমরা যে যে জায়গায় আমরা অবস্থান করি সেই জায়গাগুলিতে আমরা মানুষের এগুলি কথায় পরিচালনা যাতে না করি। আমার বিশ্বাস লক্ষ্মীপুরে খুবই একটি মিনি ইন্ডিয়া, এখানে সব জাতি গোষ্ঠী ধর্মের লোক আছে। এখানে আমরা অনেক বছর ধরে যাবো, আমরা একসাথে আমরা আসি, কোনোদিন ঝগড়া হয়নি, কোনোদিন মনোমালিন্য আমাদের মধ্যে হয়েছে। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস লক্ষ্মীপুরে কোনো জাতি গোষ্ঠী দ্বারা আমরা কোনো রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হবো না। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত কারা দ্বারা আমরা হবো, বাইরের দ্বারা এসে আমাদের মধ্যে, আর মণিপুরি হোক, ওর কুকি হোক, মার হোক, খাসি হোক, যে হোক, বাইরের বাতাস নিয়ে এসে আমাদের মধ্যে যে বিষাক্ত করবে সেই যুগের দ্বারা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। সেখান থেকে আপনার চেষ্টা করা উচিত। আমি যেহেতু একটি সম্প্রদায়ের, আমি তো মণিপুরি সম্প্রদায়ের একটা এই হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করছি, একটা কথা আমি আজকের এই সভাতে, যেহেতু আমাদের বিধায়ক অনেক, ওনার অনেক পাওয়ার আছে, আমি ওনার কাছে একটা আবেদন রাখতে চাই। মণিপুরে যে এখানে কুকিদের উপরে কোনো রাগ নালা, বিরোধের উপরে কোনো রাগ আমি দেখতে পাই না, খালি একটা রাগ সবার মধ্যে, যেটা আমাদের সমাজের একটা প্রবলেম হচ্ছে। বলছে যে মণিপুরে এত বড় ঘটনা হয়েছে কিন্তু আজ অব্দি মোদিজি কেন মুখ খুলছে না, এইটা নিয়েই শুধু রাগ। আমরা যেখানে যাই, মোদিজি একটা সান্ত্বনার বাণী কেন এখন অব্দি বলেনি, এটা হলো সবের মধ্যে। ওনার আমি বলছি, এটা আমাদের, আমি আগেও বলছি, আজও বলছি, মণিপুরে যা ঘটনা হয়েছে একটা আলাদা স্টেটের ঘটনা হয়েছে, সেখানে গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাথে যোগাযোগ করে কিভাবে ওনারা করবেন, সলিউশন করবেন, সলভ করবেন, সেটা ওনাদের ব্যাপার। আমরা আছি আসামে, আমাদের মধ্যে কোনো জাত বা ধর্মের কোনো বিবাদ হয়নি, তাই আমরা এখানে কোনো রকমের সেরকম অশান্তির সৃষ্টি এখানে করতে চাইব না। কিন্তু এখানে যে আছে হাজার উপরলেও মণিপুরীদের প্রতি আসামের মণিপুরী মনের টান আছে, যতই বলুন না কেন। মণিপুরের কুকির প্রতি আসামের কুকির মনের টান আছে। মিজোরামে কোনো মণিপুরীর কি হয়েছে কি না হয়েছে আসামের মণিপুরি খবর রাখে। মিজোরামে কুকিদের কি অবস্থা হয়েছে আসামের কুকিরা দেখে। আমরা হয়েছি মিডল পয়েন্ট, একদিকে মণিপুর আর একদিকে মিজোরাম, এই দুইটার মাঝখানে পড়ে গেছে আমরা আসামটা। তাই আমার অনুরোধ, যেহেতু আমরা আসামে, নট অনলি ইন দ্য কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড লখিমপুর ডিস্ট্রিক্ট, হোল ওভার আসাম আমরা শান্তি রাখবো। এই জন্য রাখবো, আমার দরকার আছে। শুধু আজকে যে এখানে আমরা করেছি এইটার ইম্প্যাক্ট কিন্তু ব্রহ্মপুত্র বেদিতে থাকা কুকি সম্প্রদায় এবং মণিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যেও কিন্তু প্রভাব পড়বে, যে না, বরাকভেলিতে একটা শান্তির জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, গতিকে আমরা একটা শান্তি আমরা রাখবো। এটা কিন্তু ইম্প্যাক্ট করবো, যেহেতু আমরা একটাই আছি। আমি আজকে এই মোদী সভার দ্বারা আমি বিশেষ বক্তব্য লম্বা করবো না। একটি অনুরোধ আমার মাননীয় বিধায়ককে আমি রাখতে চাইব, যেহেতু আমরা আসামে বসবাস করি,
আসামে থাকা আমাদের কুকি সম্প্রদায়ের ভাইদের কথা বলুন বা মণিপুরী সম্প্রদায় বলুন বা অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর কথাই বলুন না কেন, আমাদের মাননীয় সিএম অন্তত একটা মেসেজ আমাদের কাছে দেওয়া উচিত যে আসামে বসবাসকারী কোনো জাতি গোষ্ঠীর কোনো রকমের ক্ষতি হবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনারা মধ্যে শান্তি থাকুন, আমরা কোনো রকমের গভর্নমেন্ট আমরা প্রোটেকশন দেবো, কোনো ক্ষতি এখানে করতে দেব না। সেইটার একটা ওনার মারফতে আমি আমার মাননীয় সিএমকে আমি অনুরোধ রাখতে চাইবো এবং আমার বিশ্বাস আমাদের মাননীয় বিধায়ক উনি পারবেন আমাদের সিএম এর দ্বারা এরকম একটি মেসেজ যদি আমাদের সমাজের মধ্যে যদি পাঠানো হয় তবে শান্তিতে থাকবে। অন্তত এখানে মণিপুরীরা বলবেন যে মণিপুরে যা হয়েছে হোক, আমরা সিএম অন্তত আমাদের সাথে আছে, সেই বিশ্বাসটা থাকবে এবং শান্তি বজায় থাকবে। আমি সবার কাছে যাতে আমরা শান্তিপূর্ণ পড়া মিলি, যাতে আমরা এখানে টাইম রাখতে পারি, তার জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করব। সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত ঘটনা নিয়ে আমরা বেশি কান দেব না এবং আপনারা আমাদের সবার মনে এই কথাটুকু আছে যে দুই বন্ধুকে যদি যখন ঝগড়া হয় দুই মানুষ তখন ওনাদের কাছে যদি বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হয় তৃতীয় ব্যক্তির বহুত রোল আছে। গতিকে এখানে কুকি সম্প্রদায় এবং মণিপুরী সম্প্রদায় সারা বাকি সম্প্রদায় যারা ভাইরা আছেন, আপনাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা সবাই মিলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে ভুল বুঝাবুঝি না হয়, কোনোখানে যদি কোনো রকমের ঘটনা হয় আপনাদের সহযোগিতা যাতে সেই ভুল বুঝাবুঝি ভঙ্গ হয় এবং শান্তি সম্প্রীতি যাতে রক্ষা হয়, সেই আবেদনটুকু রাখবো। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতরম, মাতা বিজয়।